Ahora te voy a enseñar algo que el Señor me ha estado ministrando. Today I'm going to share with you something that the Lord has been ministering to me about. Inclusive el día de oración, el martes, en la noche de oración que tenemos, When we had our weekly prayer on Tuesday, Dios me estaba dando palabra y yo me ponía a escribir. God was giving me word and I was, writing the information down. Estábamos orando, mi esposa y yo, y me dice mi esposa, We were praying, my wife and I, and my wife says to me, ¿qué tanto escribes? "What are you typing there?" Le dije, no, pues es que tengo algo para compartir. And I said, "Oh, I have something to share." Entonces, y tiene que ver con la fe. And it has to do something with faith. Y la fe muchas veces puede ser un poquito entendida a medias. Faith can be understood halfway. Para en realidad entenderla se requiere mucho empeño. In order to understand it, it requires a lot of empeño means, huh? Effort. And Pero el título de esta enseñanza the title of this teaching, se llama La fe siempre produce. Faith Always Produces. ¿Y cuántos creen eso? And how many of you believe that? Que fe siempre produce. Faith always produces. Y ahora vamos a aprender un poquito más sobre lo que quiere decir eso de producir. And today we're going to learn a little bit more about what it means to produce. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Father God, in the name of Christ Jesus, te doy gracias por esta oportunidad I de thank you. compartir tu palabra. for this opportunity to share your word. Declaramos que no regresa a ti vacía, We declare it does not return to you sin void antes cumplir aquello por lo que la mandaste. until accomplishing that which it was meant to do. Que yo no hable That I not speak con elocuencia humana, with human eloquence, pero con el poder del Espíritu but with the Santo. power of the Holy Spirit. Para lo que la gente For what the people reciba, receive, tenga un Amen. fruto they may have a fruit de 30, 60 y hasta el 100 por uno. of 30, 60 to 100-fold. En nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Amén. Amen. En Hebreos, ahí vemos, In Hebrews we see, capítulo 11, versículo 6, chapter 11, verse 6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. "And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him." Aquí donde dice la palabra agradar a Dios, o sea, agradar, Here the word that says please God, to please him, quiere decir que lo que Él busca es estar enteramente, que nosotros le demos gusto y lo complazcamos. and what it means that we seek to give him, To please Him to please him entirely. entirely. Thank you. Amén, aleluya. Entonces, Mi ayuda idónea. amén. Ay, ay, ay. Entonces, es enteramente dar gusto o complacer. To give To please Please. entirely. entirely. Eso es lo que quiere decir. That's what that means. Que por medio de nuestra fe, That through our faith Dios God. se agrada, can be pleased. se complace. He be pleased entirely. Primeramente, que si tú te vas a acercar a Dios, que entiendas que Él existe. First of all, if we are to go to God, that we understand that He does exist. Hoy en día hay mucha duda, bueno, por muchos años siempre ha habido duda, pero hoy Today and for many years, there has been doubt about this. hay más duda por el sistema de comunicación que tenemos. There's doubt because of the system of communication that we have. Entonces, por las redes sociales, Through social televisión, media. radio y demás, Television, radio, videos, videos, se llenan de información en contra
de la veracidad de Dios. They are full of information against the diversity of God. De la veracidad, Oh, eso no. the truthness of God. The what? The truth of God. Entonces, hay mucha duda, aún So- cristianos There is much doubt, even Christians. empiezan a dudar We begin to doubt si en realidad Dios existe. if truly God exists. Aquí dice que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe It says that anyone must come near to God and that he does exist, y que recompensa a quien lo busca. and that he rewards those who earnestly seek him. O sea, primero tienes que creer que Él existe. First, we must believe that he exists, Y porque existe, and because he exists, lo empiezas a conocer y a buscar. we begin to know him and seek him. Y como lo empiezas a conocer y a buscar, And as we begin to know him and seek him, Él te recompensa. he rewards us. Amén. Entonces, por eso es que sin fe And therefore, for that reason, no podemos complacer a Dios. without faith, we cannot please God. Es imposible, dice la palabra. The Word of God says that it is impossible to do Debe so. de haber un nivel de fe en tu vida There must be a level of faith in our life para empezar a agradarle a Dios. that would cause us to please God. Los padres de familia pueden entender un poquito más esto, creo yo. Parents of family can understand this a bit more, I think. Cuando tú deseas que tus hijos hagan algo, algo, When you desire your child to do something, que te respeten, that they respect you, que le echen ganas a la escuela, that they do well in school, que hagan sus tareas en el hogar. that they do their daily chores in the home. Y cuando como padre ves al hijo que está haciendo And as parents, you see the child that he is being lo que tiene que hacer, doing, that is what he has to do, pues el padre está complacido. then the father, the parents are pleased. Amén. Entonces, acercándonos a Dios, Therefore, coming near to God, sabiendo que Él existe, knowing that he exists, descubrimos que hay un reino que es el reino de Dios. we discover that there is a kingdom, which is the kingdom of God. Y Jesús comparte una parábola muy interesante. And Jesus shares an interesting parable. Mateo 13, 31, 32. Matthew 13:31-32. Dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seed, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. Ahí vemos una imagen donde hay una semilla de mostaza. And there on the screen, we see an image of a mustard seed. Y ese grano es muy chiquito, ¿sí lo ven? And that seed is very small. Can you see that? Apenas se ve You can barely see it. en el dedo de una persona. And the tip of a person's finger. ¿Por qué Cristo usaría eso Why would Christ use this como un ejemplo? as an example? Y es que cuando venimos a Cristo That is when we come to Christ, y empezamos a experimentar And el we- reino de Dios, we begin to experience the kingdom of God. nuestra fe, Our faith como un grano de mostaza, as a mustard seed es pequeña. is small. Nuestra experiencia Our experience en el reino de Dios in God's kingdom es pequeño is small comparado compared to a las grandes cosas que hay en el reino. the great things that are in the kingdom. Empezamos We begin con una pequeña semilla, with the small seed,
pero entendiendo but understanding que con el tiempo that with time crecerá. it will grow. Crecerá tanto, It would grow so much so, dice aquí, it says there, que va a haber gente that there will be que people se acercará that will come near a ser bendecida to be blessed por lo que tú estás haciendo en el reino de by Dios. what we are doing in the kingdom of God. Obviamente no dice eso. Obviously, it doesn't say Lo that. que dice es que What it says is crecerá a ser como un árbol you will grow to become like a tree, donde la naturaleza llegará como los pájaros that the nature would come to it like the birds y tomarán el beneficio de ese árbol. and would take benefit of that tree. Entonces, el reino de Dios So therefore, the kingdom of God es un proceso. is a process. Su entorno, aunque pequeño empieza, va creciendo. Por esto se requiere fe. His environment, although small, starts. It is growing. Thus, faith is required. Muchos reciben a Cristo, se entregan a Dios, reciben la bendición, People receive Christ, they give themselves to Him, and they receive the blessing. pero siguen batallando con varias cosas. Yet we tend to still struggle with many things. Y le piden a Dios, Dios, quítame esto. And they ask God, God, take this from me. Dios, quítame esas ganas que tengo de tomar o de hacer cosas o ver pornografía, lo que sea. Lord, take away that desire to drink alcohol or look at pornography or whatever. Y Dios puede hacer milagros de esa magnitud. And God can do miracles of this magnitude. Pero tienes que recordar Yet we must remember que el reino de Dios es como un grano de mostaza that the kingdom of God is like a mustard seed que requiere cuidado that requires care para que crezca dentro de ti. for it to grow within us. Entonces, And so muchas therefore- veces a lo mejor buscamos que Dios sane a alguna persona que conocemos, We may see that un familiar, we would like God to heal somebody we y know. no está pasando, It's not happening. no te quitó la tentación de esto. The temptation o was del not otro. taken away of this, that, or the other. Y entonces, ¿qué haces? And so then what do? Gravitas You gravitate a aquello que te aparta de Dios. to that which separates us from God. Y la fe que agrada a Dios, And the faith that pleases God, la dejas a un lado. we put it aside. Y dejas la iglesia, You you leave the dejas la church. Biblia, You stop reading the dejas de Bible. orar. You stop praying. antes orabas, Before you'd pray, ahora te la pasas con puro sapo y culebra de de tu boca. and now you're just, cussing. El reino de Dios es un proceso, God's hermanos. kingdom is a process, brethren. Es un proceso. It is a process. El domingo pasado, Last Sunday, la hermana Nancy Sister Nancy nos estaba compartiendo un mensaje bien poderoso. was sharing a powerful message. Y una de las cosas que usó fue And one of the things she used was testimonio. testimony. Y hablaba de cómo Dios la había transformado. And she shared how God had transformed her. Pero esa transformación fue gradual. But that transformation was Y ella gradual. compartía las cosas con las que ella pasaba. And she would share the things she would go through. Pero lo que le ha ayudado But what has helped her a seguir firme to continue firm es de que sigue viniendo a la iglesia, is that she keeps coming se to sigue church. She involucrando keeps getting involved. y trae a su familia. She brings her family. Y por esa fe And because of her que faith, agrada a Dios, it pleases God. ella puede seguir creciendo en el She reino de can Dios. continue growing in God's kingdom. Así como esa plantita que ven ahí. Just like that little plant you see there. Es un proceso. It's a process. Y así lo debemos de entender. And that's how we should understand it. Porque es que no he conseguido el trabajo que busco. Why have I not gotten the job that I seek? Deja abro la llave de mi casa. Let me open the key to my house. ¿Por qué es que no consigo los clientes que tengo que conseguir? Why don't I get the clients that I need? Lo que quise decir es What que I wanted to quería say is hablar de that mí. I wanted to talk about me. En otras In palabras, other words, desde la pandemia since the pandemic, ha sido muy difícil para mi negocio it's been very difficult for my business de consultoría. of consulting.
Y aunque no he logrado lo que he querido en los últimos 2 años, And though I have not achieved what I wanted in the last 2 years, Dios nunca me ha dejado. God has never left me. Nunca me ha dejado. He has never left me. Nunca me ha dejado Dios. God has never left me. Siempre ha sido fiel. God has always been faithful. Pero yo tengo que seguir creciendo. But I must continue to grow. Yo entender ese grano de mostaza I must understand that grade of mustard seed. tiene que seguir creciendo en mí. It must continue to grow El within reino me. de Dios es como un grano de mostaza, hermano. God's kingdom is like a mustard seed. Entonces, empezamos con una posibilidad. Therefore, we begin with a possibility. Cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador, When we receive Christ as our Lord and Savior, recibes salvación. we receive salvation. La cosa es que The thing about it is, para que en realidad la recibas, and in reality, in order to receive it, tienes que morir. we must die. Pero mientras tanto, But until then, tienes que crecer. we must grow. Tienes que crecer, We hermano. must continue Entonces, to cuando grow. recibimos a Cristo, So when we receive Christ, empezamos con una posibilidad, we begin with a possibility. con múltiples posibilidades para With nuestra vida. multiple possibilities for our life. ¿Qué es lo que Dios puede hacer por medio de nosotros en el reino de Dios? What is it that God can do through us through God's kingdom? ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer What can we do para crecer como ese grano de mostaza? to grow as that mustard seed? Entonces, es una posibilidad. And so therefore it is a Si possibility. fijan esa imagen, Do you see that image there on the screen? ves hasta las huellas dactilares de ese dedo. You can see the digital fingerprints of that, Y finger. así de pequeña es and that is how el grano de small mostaza. is the mustard seed. ¿Ah? Pero fíjate bien, But watch carefully. nosotros quisiéramos ser usados muchas veces como vemos a otras personas ser usadas. We would like to be used like other people are being used, Pero acuérdate, but remember, empezamos como un grano de mostaza. we begin as a mustard seed. Pero otra cosa que debemos de hacer But another thing that we should en do esa posibilidad in that possibility es asegurarnos de ser tierra fértil, is hermanos. to make sure that the land is fertile. Si Cristo comparaba If Christ compared el grano de mostaza the mustard seed con el reino de Dios, with God's kingdom, ese grano de mostaza that mustard seed, tiene que ser it has to be plantado, sembrado en una tierra. planted in Soil. in soil. Y esa tierra And that soil debe de ser fértil should be fertile para poder crecer. in order for the plant to grow. Marcos 4:8 y nos habla de eso. Mark 4:8 speaks to us about that. Nos habla de la semilla que es sembrada en diferentes tipos de terreno. It talks to us of the parable of the sower. En un terreno In pedregoso, rocky places, en un terreno que tenía espinas, in soil that had thorns, en un terreno donde era el camino, and a donde soil la that gente was pasaba, people would go by. y ninguno de esos terrenos era apto para And, que la semilla creciera. None of these soils were good enough for this plant to grow. Entonces, cuando la palabra de Dios dice So therefore, when the Word of God says que los quehaceres de este mundo te distraen, that the things of this earth distract us, the things of the world, the things of the world distract us, y ahogan and they choke la posibilidad, the possibility. no es que el reino de Dios no sea verdadero, It's not that God's kingdom is not true. no es que Dios te ha dado vida y vida en abundancia, It's not that God has que no given te la haya dado, that God has not given us life and life of abundance. no que
Dios no te puso como cabeza y no cola, bendecido al entrar como al salir. Not that God had placed us as the head and not the tail. Lo que quiere decir What it does mean es que no has trabajado la is tierra, that we have not worked the soil, donde el reino de Dios tiene que florecer. where the kingdom of God must flourish. O sea que tú estás That más is- preocupado We're more por concerned las cosas del mundo with the things of the world, que trabajar en la tierra that to work in the soil para que esa semilla de mostaza for that mustard seed pueda florecer may flourish en tu vida. in our life. Allí ese es nuestro trabajo. That is our work. La semilla The seed está llena de posibilidades, is full of possibilities, pero sin una tierra fértil, but without a fertile land, la semilla no dará nada. the seed will give nothing. Es bien importante venir los domingos, It's important to come on Sundays porque los domingos vienes a escuchar la palabra, because Sunday we come to hear the word. vienes a escuchar la revelación por medio del ministro We- que está We compartiendo, come to hear the revelation of the minister that is sharing. y eso te ayuda That helps us a arreglar la tierra. to work the soil in our life, A recordarte que hay que darle talacha. to remember we must plow the soil. Pero cuando vas a casa, But when you go home, la Biblia, the Bible, hay que seguir trabajando la tierra, you hermano. got to keep plowing the soil. La working it. oración, Prayer el ayudar a tu hermano. to help your brother. ¿Qué tal el compartir la palabra con otros? How about to share the word with others? Y tenemos que trabajar esa tierra. And we must work that soil. Una persona me dijo, ¿sabe qué, apóstol? Eso es muy difícil. A person told me, you know what, Apostle, this is just too difficult. Y sí es, And yes, it is. pero es más difícil no hacerlo. But it's more difficult not to do it. Vivir en una mentira, hermanos. To live in a lie, brethren, Vivir to live en el mundo in the world y no en el reino de Dios and not in the kingdom of God es peor is worse. y cuesta más trabajo también. And it costs more work. Depresión, estrés, Depression, stress, soledad, lonely, muchas cosas, hermano. many things, brethren. Entonces tenemos que cuidar nuestro caminar. Therefore, we must be careful of how our Christian walk is. Colosenses 2, del 6 al 7 dice, Colossians 2, 6, and 7 says, por eso de manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Entonces, recibes a Cristo, Therefore, we receive Christ, experimentas el reino de Dios, we experience God's kingdom, y ahora lo que tienes que hacer es trabajar la tierra. and now what we need to do is work the soil. Aquí dice, como recibieron a Cristo, It says here, as they receive ahora Christ, vivan en Él. now let us live in Him. Ya lo recibiste, You received Him, vive en Él. live in Him. Pero es que no sé cómo vivir en Él. But I don't know how to live in Him. Por eso es que tienes que venir a la iglesia. For that reason, we must come to church. Por eso es que tienes que ir a una casa de For abundancia, that reason, we should attend a a una house casa of de comunión, abundance, house of a una casa de communion. discipulado, House of de desarrollo. Por eso es que tienes que atender a
a la noche de For oración. that reason, we should attend all-night prayer. Por eso tienes que invitar gente a la iglesia. We should invite people to church. Por eso es que tienes que empezar a cuidar de tus hijos de una forma For diferente. that reason, we should care for our children differently. Por eso es que tienes que cuidar de tu cónyuge de una forma diferente. Therefore, we should take care of our spouse Porque in a vas different way. aprendiendo de la palabra. Because we learn God's word. Vas empezando a tener una relación con el Espíritu We Santo begin to have a relationship with the Holy que te Spirit dirige a toda verdad. that directs you to all truth. Te dirige a toda verdad. Directs you to all truth. Ahora, Now, aparte de eso, Jesucristo nos enseña en otra parábola. besides that, Jesus Muy teaches us interesante, in another parable, very Dice interesting. Lucas 17:6, dice, si ustedes tuvieran la fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y les obedecería. Luke 17:6 says, He replied, If you have faith as small as a mustard seed, you can say to the mulberry tree, Be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Wow. Eso es tremendo, hermano. This is tremendous, brethren. Fíjate bien. Watch carefully. Primero comparte sobre el reino de Dios como una semilla de mostaza. First, it is shared that the kingdom of God is like a mustard seed. Y luego And afterwards, comparte it shares que la fe también es como un grano de mostaza. that faith is like a mustard seed. ¿Sí? Right? Entonces, en estas dos ocasiones, Therefore, in these two occasions, Jesucristo Jesus Christ está detonando o está queriendo decir is wanting to say que hay un proceso that there is a process en fe y en el reino de Dios, in faith and in God's kingdom. que es una semilla That it is a seed que si tú cuidas esa that if semilla, we care for that seed, tendrá la posibilidad de crecer. we will have the possibility to grow. Ahora, Now, dice aquí que podías decirle a este árbol, sal de ahí y vete para otro lado, ¿verdad? it says that we could tell this blueberry tree to be uprooted and planted in the sea. Yo he escuchado de tanta tontería que hace gente. I've heard of so many ridiculous things that people do. Una vez un pastor de una iglesia One time, a pastor of a church mató a su hijo. killed his son. Dijo que él era mejor que Abraham He said he was better than Abraham porque él sí había sacrificado a su hijo. because he sacrificed his son, Y ahorita está en la cárcel. and now he's in jail. Otro Another one que dijo que él sí tenía la fe más grande que Pedro said that he did have that faith greater than Peter, y se aventó en el mar a caminar and he threw himself on the sea and began to walk on it, solamente para hundirse y ahogarse y morirse. simply to just, go under, drown, and die. Entonces, aquí cuando Jesús dice, si ustedes tuvieran la fe tan pequeña como el grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate, plántate en el mar y él les obedecerá. So when you read this, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Ya te veré yendo ahí con el árbol. You'll be looking at the mulberry tree like the Pasalugo did, Y nada. and nothing would happen Y to the tú vas a mulberry decir, tree. esto de Dios es puro cuento. And you'd be like, that's not true about what Porque God no says. entiendes Because we do not la understand esencia de la palabra de Dios. the essence of God's word. Que es un grano de mostaza y tiene que crecer. That it's a mustard seed and it has to grow. Y dice la palabra de Dios, y todo And everything lo God's que word tú le says, pidas what we ask de him acuerdo according a su voluntad, to his will,
lo recibirás. we will receive it. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? So therefore, what is God's will? Vamos a decir que este es el grano de mostaza, está Let's aquí. say if this is the Lo mustard plantas, seed, we se plant it, siembra, se está alimentando, se it's está being fed, fertilizando. it's being fertilized. Hay situaciones en tu vida There are situations in our que life van a venir that will come más adelante, further on, años más allá, years ahead of us, que vas a necesitar. that we're going to need. No da la fe que tienes aquí, Not the faith that we have when we porque la semillita está started chica. and we planted the seed, because the seed is small. Vas a necesitar cuidar de esta We're semilla going to have to take care of this para seed que vaya creciendo, in order for it to grow, se vaya alimentando, for it to be vaya fertilized, creciendo la fe, faith to se haga grow, un árbol so it grande, becomes a great siga tree, creciendo continues para growing, cuando la adversidad que te estaba esperando acá, so that when adversity tú was puedas waiting con for you, ella. we can deal with it. Y de eso se trata, hermanos. And that's what it's about, brethren. Pero como no cuidamos la semilla, But since we don't no take care of cuidamos the el seed, árbol, we don't care of the tree, andamos distraídos en el mundo, we're distracted in the world, comiendo moscas. eating flies. Va pasando el tiempo, Time passes by. llega la adversidad Adversity comes, y ya te sientes como Job. and now you feel like Job. No, pues la prueba, hermano. Oh, Ya me quedé sin nada, hermano. now I don't have anything. Ya me quitaron la casa, They hermano. took my Ya house away, Dios me brethren. dejó. God left me. O Or en el mundo perdido, hermano. in the world lost. Y es porque no cuidaste It's because we didn't take care of la semilla. the seed. Porque Dios sí sabe lo que viene más adelante, Because hermano. God knows what's going to happen to us Te ahead. contó algo más o menos en Apocalipsis. It shares it a little bit in Pero Él Revelations, sabe but He knows con detalle. with detail. Oye, si sabe cuántos cabellos tienes en la If He cabeza. knows how many hairs we have, Y para los que están calvos, yo creo que sabe todos los pelos que no tienen en la and cabeza. for those of you that are bald, He knows all of the hairs you don't have. Entonces, And so para therefore- mover montañas, hermanos, se requiere fe como el grano de mostaza, también nos dice la palabra. To move mountains, faith is like a mustard seed is required. This means that faith must grow gradually. Creo que no dije eso, pero Me fui Ok. adelante. aquí mira. A ver, To move mountains, échale. Con gusto. Para que no se pierda en la traducción. okay, to move mountains, faith is like a mustard seed is required. This means that faith must grow gradually. Esto quiere decir que la fe debe crecer Gradualmente gradualmente. tiene que ir creciendo la fe, It must grow hermanos. gradually, brethren. Entonces la pregunta So therefore, the question que Dios me hacía a mí that God did to me, es desde que cuando yo recibí el reino de Dios, that when I received God's kingdom, ahora, now, ¿qué tanto ha crecido mi fe? how much has my faith grown? Y si no ha crecido mi fe, And if my faith has not o grown, si ha disminuido mi or fe, if my faith has diminished, no le echemos la culpa a Dios. let's not blame God. Somos nosotros. It's on us. No le echen la culpa a la iglesia, Don't blame the church, ni al ministro, nor the minister, ni a los nor líderes, the leaders, ni a Trump. nor Trump. No le echen la culpa a nadie. Don't blame anybody. La pregunta es, The question is, ¿cómo has cuidado la tierra? how have we taken care of the soil? Y Dios a mí me ministró tremendamente, fíjate. And God ministered to Apostle Lugo No tremendously. había forma de cómo yo There was no form how I could poder seguir adelante continue forward después de 2 años after 2 o years 3 años or de la 3 years pandemia y of the demás, pandemic and all that,
como he seguido adelante as I have continued si mi forward fe no hubiera crecido. if my faith had not grown, O lidiar con algunas cosas familiares. or to deal with some family matters. Por eso es importante, hermanos. For that reason, it's important, brethren. Fíjate, Abraham tuvo que crecer en fe para cuando llegara a la prueba de sacrificar a su hijo alrededor de los 12 años, sabría que Dios lo resucitaría. Abraham had to grow in faith so that when the test of sacrificing his son around the age of 12, he would know that God would resurrect him. Ay, 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 ay. Gloria a Dios. Cuando Dios me enseñó esto, dije, híjole. When God showed me this, I said, oh my goodness. Está diciendo a Yurixi y a Dalí, anoche tengo una junta con ellas, I had a meeting with Juritzi and Adali y les last estaba night, hablando and I was talking to them about de la importancia the importance de crecer of growing en el ministerio, in the ministry, pero esto muy importante, en la palabra, in the word. muchas veces no ponemos Oftentimes, atención we do not pay o attention, simplemente no estaba lista, or simply we were not ready. no había crecido tu fe Your faith had not grown para poder entender in order to lo que understand Dios hablaba en su palabra. what God was saying in Y His como Word. vas creciendo, And as you grow, la palabra logos the Logos word se vuelve palabra becomes a word of rema. Rema. O sea, That is, palabra logos, Logos, lees la historia. you read the story. Palabra rema, Rema word, lees tu historia. you read ahí. your story there. Ahora, Now, Abraham, Abraham, para aquellos que pensaban for those that thought que Dios le pidió sacrificar a su hijo that God asked him to sacrifice his son cuando era un bebé, when it was a baby, eso no fue cierto. that was not true. Ese niño ya estaba crecidito. That child was grown. Incluso cargó su propia leña In fact, he carried his own para el wood sacrificio. to be sacrificed. Ahí iba el hijo There goes the con su son. propia leña. with his Y oye, own, papá, ¿y dónde está el sacrificio? And he said, oh, Dad, where's the sacrifice? Y ahí iba con la leña, And he was carrying the wood. la acomodó y todo. He put it out and everything. Eruditos piensan que, de acuerdo del tiempo de cuando tuvo el hijo Sara, Bible scholars believe that when Sarah had a cuando son, murió Sara, when Sarah died, Isaac debería haber tenido de pérdidas de 12 a 20 años. Isaac would have been between 12 to 20 years old. Pero dicen que es más, a lo mejor es más cierto que es 12 a 13 años, pero es de But 12 a 20. it was more true from like 12 to 13, but they were looking at between 12 and 20. Vamos a decir que son 12 años. Let's say 12 years old. Si Abraham hubiera recibido If Abraham had received el mandato de sacrificar a Isaac, the mandate to sacrifice recién Isaac nacido, as a newborn, no sé si Abraham hubiera estado listo. I don't know if he would have been ready. Dios lo sacó de su tierra, God lo took him sacó out de of su his land, familia, out of his él family. creció, He grew. después como que él y su esposa se sacaron algo ahí de la manga y Afterwards, he and his wife dijeron, no, pues aquí con la criada, a lo mejor ahí sí sale el niño porque no ha salido said, de... let's work with the maid. Maybe a child will come from her. Y entonces yo le volví a decir, no, mira, ve las estrellas, And ve la arena del mar, Abraham would tell her, ve no, la no, look at the descendencia. stars, look at the seas, the sand of the sand. Y Dios nos habla a nosotros, And God is speaking to us. que Dios te bendice, God que blesses tienes us.
tienes grandes cosas para ti, that He has great things que in tienes store un for us, propósito, that we have a aún purpose. en tu depresión, Even in your depression, aún en tus ganas de quitarte la vida. even in your desire to Dios take your te own dice, life, tengo algo grande para ti. God says He has something great for you. Tengo algo grande para He has ti. something great for us. Tengo un ministerio grande para I have a great ti. ministry A for lo mejor you. nada más 5 o 6 personas vienen. Maybe 5 or 6 people Y Dios te come, mostró 1,000 o 2,000 o 3,000 and God personas. showed you 2,000 or 3,000. No quiere decir que Dios mintió, It doesn't mean God lied, pero que tu fe tiene que crecer but our faith needs to de grow 10 personas from 10 people a 2,000 to personas. 2,000 people. Tienes que seguir trabajando en We ti. must continue working on ourselves. La oportunidad en tu trabajo, The en opportunity tu in our negocio, work, in our tiene que seguir business. creciendo. It must Y continue to Abraham grow. And creció en Abraham su fe grew in his faith hasta que llegó el momento until the moment came de probar esa fe for his faith to be que había tested, crecido that had y grown, que había listado a Abraham and Abraham was ready for, para cuando Dios le dijera, so that when God would tell him, agarra a tu hijo, take your son, llévalo al monte, take him to the porque ahí mountainside, lo vas a sacrificar. because there you will sacrifice him. Él agarró y no dijo pío. And he went up there and didn't say anything. Pero fíjate bien, But watch carefully. fíjate lo que pasa después, Look what happens lo afterwards. que dice Hebreos What Hebrews 11, 11, 17 al 19. 17 to 19 says. Por la fe, Abraham había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He would had embraced the promises, was about to sacrifice his one and only son, even though God had said to him, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. Fíjate bien, Watch carefully. ahorita sigo leyendo el versículo I'll 19. continue reading verse 19. Abraham Abraham había recibido promesas. had received promises. Era un hombre rico, He was a rich man. era un hombre con riquezas, He had a man that had many riches, con una gran promesa, with a great promise que iban a salir reinos that de él. kingdoms were going to come out from him. Una gran promesa, hermanos. A great promise, brethren. Y dice, And it says, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. and even though God had said it was through Isaac that your offspring will be reckoned, Isaac era la promesa. Isaac was the promise. Dios le dijo, ve, sacrifica la promesa. God said, go sacrifice the promise. Y él fue a sacrificar la And promesa. he went to sacrifice the promise. Aún Even though que Dios le había dicho, God had said, por ahí es que va a venir tu it descendencia. is through there that you will see the A descendants. veces Dios Sometimes God, no tiene sentido lo que te pide. it doesn't make any sense what he asks us En nuestra mente. in our mind. Pero por eso es que la semilla de mostaza But through the mustard seed, tiene que crecer it needs to grow para entender lo que entendió Abraham. in order to understand what Abraham Versículo understood. 19 dice, Verse 19 says, consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. Pero mira, But watch, tiene la semillita de mostaza. you have the mustard seed. Estabas pidiéndole a Dios un trabajo. You were asking God for a Ay, job. por favor, un trabajo, Oh Señor. Lord, give me a job. Ya te dio el trabajo, He gave you a job, overtime y toda la cosa. overtime and all that. Ya estás, traes carro nuevo, ya lo vi estacionado allá And you afuera. got a new car. I see it out there. Y tu fe está aquí, ¿verdad? En el And carro. your faith is right here for the car. Pero Dios te necesita acá. But God needs you over here. Porque, ¿se te acuerdan los domingos Because you are Reminded. reminded every Sunday de tu diezmo y ofrenda? of your tithes and offering.
y de una ofrenda especial para las misiones a Guerrero, and a special offering for missions de sacrificio. of sacrifice. Y tú acá, And you over there, y Dios esperándote allá, and God waiting for you over there, para que sacrifiques algo, ándale. so that you sacrifice something. Y tú dices, ah, no, And you say, oh no, ¿cómo crees? how do you think? Si apenas la hago. If I barely make it, Nada más traigo para el pollo loco ahorita saliendo. I just have enough to go to Pollo Loco once I get out of here. Así lo hubiera hecho Abraham. That's what Abraham would have done. Si tuviera la misma fe que tú, If he would have had the same faith hubiera as dicho, you, no, Dios, he would have said, no, ¿por qué God, estás loco? are you crazy? Si este es donde tú tienes la It descendencia. is through Isaac that the Yo no lo voy a descendants come. sacrificar. I'm not going to sacrifice them. Fue Satanás el que me habló. It was Satan who spoke to me. No, No, fue Dios. it was God. Pero Dios te necesita acá. But God needs us over here. Listo. Ready Para ofrendar, To give our para offering, sacrificar, to sacrifice, para dejarlo todo por el reino de to Dios. leave it all for the kingdom of God. El joven rico no estaba The listo. rich man was not ready. Se sentía, The young rich ¿qué man. tengo que hacer para What do I need to do entrar al reino de Dios? to enter God's Y le dijo, Dios, kingdom? tú sabes, And God says, you ¿qué te know. haces? Why are you pretending? Ama a Dios sobre todas las cosas, ama Love a tu God, prójimo, love your neighbor. X, Y y Z. X, Y, and Z. Y luego voltea. Yo todo lo he hecho. And the young rich man says, well, I've done this all. Desde chiquillo, Since I was little, todo eso yo lo he hecho. I've done it all. Y luego le dijo Dios, And then God says to him, ah, oh, es que tu semilla de mostaza Your mustard está seed aquí porque todo lo it's has right hecho. here because you've done that all. Una cosa te falta. One thing you lack. Agarra todo lo que tienes, Take everything you have, véndelo, sell it, dáselo a los pobres give it to the poor, y ven y sígueme. and come and follow Y me. dice la palabra, The word of God que el says joven rico of the rich man, se volteó, he turned, le dio la espalda a Jesús he gave him his porque back tenía mucha riqueza. because he had a lot of riches. Yo quiero decirte I want to que tell you, el joven rico the young rich man se dio la vuelta turned around porque el joven rico debería haber estado aquí. because the rich man should have already been there in his life. Pero las riquezas de este mundo Yet the riches of this world, lo tenían acá. they had him over Y there. después habló Jesús And afterwards Jesus spoke que el amor al dinero that the love of money es la raíz de todos los males. is the root of all evil, Que es más fácil that it's easier para un camello for a camel entrar to por el enter agujero de una aguja through the hole of a needle que un rico entrar al reino de Dios. than a rich man to enter God's kingdom. Y los que predican por ahí mucha prosperidad dicen And those that preach a lot of prosperity que say el ojo del alfiler that the eye of the needle es un lugar allá en Israel. is a place out in Israel. Mentiras, no es el mío? Lie. Is that my phone ringing? Jesús decía Jesus said que tienes que tener mucho cuidado con las riquezas that we have to have a lot of porque te van a be careful estancar for the riches because they can hold us back cuando deberías de estar acá. when we should be over there. La raíz de todos los males te tiene acá. The root of all evil has us over here, Pero Dios te necesita allá. but God needs us over there. Y la iglesia en Estados Unidos está estancada aquí. And the Church of the United States is stuck here. Una de las razones por la que no te envuelves en el reino de Dios One of the reasons why you don't get involved in God's kingdom es porque trabajas y trabajas y trabajas. because you work, work, work. Y cuando descansas, And when you rest, quieres descansar. you want to rest. Aunque Jesús te digo Though Jesus que told you, te hagan ahí todos los que vengan, que come estén to me cansados, that all weary vengan a and burdened, mí. come to me. Tú dices, no, yo estoy cansado, no voy a ir a la You iglesia. say, no, I'm tired, I'm not going to church. Pero Jesús dice, ven a mí, But Jesus says, come to me. acá te Here, necesito. I need you. Abraham
estaba Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Sabes por qué? was willing to sacrifice his son. You know Porque why? su fe Because his faith había crecido a tal grado had grown to que such a decía, level that he would say, mi Dios my God, y su promesa, and his promise, aunque mate a mi hijo, though I kill lo my son, resucita porque lo he resucita. will resurrect him because he will resurrect Y him. es lo que necesitamos And nosotros, this is what we need, entender el poder de la cruz. to understand the power of the Sin cross. poder entender el poder de la cruz, Without understanding the power of the sin cross, entender el poder del reino de Dios. without understanding the power of the kingdom Por of eso God. es que batallamos. For that reason, we struggle. Por eso es que cristianos llenos de depresión y soledad, Christians full of depression and loneliness porque no hay visión, because there's no vision, no hay futuro, there's no future. como máquinas, Just nada like más machines, moviéndose como moving máquinas, like machines. tiene un futuro. They have a Y future. dice la palabra de Dios The Word of God says que Él sabe muy bien that He knows very well lo que tiene para ti. what He has in store Un for us. futuro, A future, no de calamidad. not of calamity. Aleluya. Y apenas voy a la mitad, así que And I'm just agárrense. going halfway. Mateo 8:26. Matthew 8:26. Ay, fíjate lo que dice aquí. Watch Hombres what de it says poca here. fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. He replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Then he got up and rebuked the wind and the waves, and it was completely calm. Mateo 16:8. Matthew 16:18. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Aware of the discussion, Jesus asked, "You of little faith, why are you taking among yourselves about having no bread?" Lucas 12:28. Luke 12:28. Así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana la arroja al horno. ¿Cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? It is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow's thrown into the fire. How much more will He clothe you, you of little faith? Ahora, Now, yo cuando leía estos pasajes, y hay más, when I would read these passages and more, yo decía, I would say, estos cabezaduras, these no, hard-headeds no, people, no, no tenían fe, they didn't have faith. pero no dice la palabra que no tenían fe, But the Word of God doesn't say they didn't have faith. decía que tenían poca fe. It said they had little faith. La semilla de mostaza estaba sembrada, The mustard seed was sown. iban creciendo, It was growing. pero para que entendieran But for them to que understand Dios les iba siempre a proveer con todo lo que necesitaban, hasta pan, that God was always going to provide for them, even bread. si le proveía a los pájaros y a las hierbas y demás, If ¿cómo he no le iba a provided proveer a to ellos? the birds and everybody, how would He not provide for them? Para que ellos entendieran eso, For them to understand it, necesitaban una fe más. Entonces les decía, hombres de poca fe. and that's why He would say men of Jesucristo little estaba faith. Jesucristo está hasta por allá. Jesus Christ was over there. Pero para que creyeran de que Dios les supliría todo, But to believe that God would supply all their needs, necesitaban estar acá. they needed to be over here. Pero su fe estaba acá. But their faith was over here. Y por eso, hay hombres de poca fe. And that's why men of little faith. Claro que va a suplir todo lo que necesitas. Of course He will supply everything we need. De pronto Suddenly, estaban en el barco they were in the boat, y los aires empezaron, las olas se levantaron and the airs began, and the waves y se went up, llenaron de miedo. and they got full of fear. Y lo despertaron. Oye, tú estás dormido. And they woke Jesus up and said, "Jesus, you're asleep." Oye, Jesús dormido como nada. And Jesus was asleep like Porque nothing. Jesús tenía fe Because que Je- podía mover montañas. Jesus had faith that He could move Se mountains. levantó Jesús y le dijo, ay, hombres de poca Jesus fe. got up and said, "Oh, you men of little faith." Y le pongo así, hombres de poca fe, pero a lo mejor dijo, ay, hombres de poca fe. No sé cómo lo haya dicho, pero dijo eso. He said, "Oh, you of little faith." Están acá. They're over here.
Entonces, And so el therefore, mensaje que te estoy dando, the message that I'm que giving el reino you, de Dios that God's y la kingdom fe and the es como un faith grano de mostaza que tiene que ir creciendo, is like a mustard seed that must continually grow. pero estás estancado con tu Yet fe. we're stuck with our faith. Y así dijo Mateo 13:23. And Matthew said in 13:23, Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, 60 y hasta el 100 por uno. but the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 100, 60, or 30 times that what was sown. Fíjate bien, Watch carefully. es la parábola del sembrador. It's the parable of the sower. Si la semilla está en terreno que no es fértil, If the seed is se echa a perder. in a soil that is not fertile, it goes to waste. Pero ya cuando eres terreno fértil, But when we are good soil, el proceso es así. the process is like this. Va creciendo tu fe, Our faith grows, sigues creciendo en Cristo, we continue to grow si in sigues Christ, involucrando, we keep getting Dios va involved, trabajando God is working, y tu fe crece a un 30%. and our faith grows 30%. Le sigues We adelante, continue forward, sigues we trabajando continue working, y tu fe crece a un and 60%. our faith grows to 60%. Sigues involucrado, We keep sigues getting echándole involved, ganas, keep working at it, invirtiendo en el reino investing in the y en kingdom, el viaje de misiones a Guerrero. and the mission trip to Guerrero, Y tu fe crece and your faith grows, y recibe and you cosecha receive del 100 por 1, hermano. a harvest of 100 to 1. Ahora, 100 por 1 no es 100%, ¿eh? 100 to 1 is not 100%. La gente piensa que 100% no es 100%. People think 100% is not 100%. Si yo siembro mi computadora, es una. If I sow my computer, it's one. 100% sería que recibiera otra. 100% is that I would receive another one. 100 por 1 quiere decir que voy a recibir 100 de ellas. 100 to 1 means I'm going to receive 100 of these. ¿Ok? Okay? Entonces, And so therefore, esa es la bendición, hermano. that is the blessing, brethren. Nuestro crecimiento. Our growth. Pero cuando tú deberías de estar a 60%, But when we should be at 60%, andas batallando con el 30 a puro jalón. we're struggling at 30. Caminas 3 pasos You walk 3 y steps te regresas 5. and you return 5. You go back 5. Mandas un mensaje por WhatsApp. You send a message through WhatsApp. Ahora no voy a ir a la Now- reunión Tonight I'm not going to the reunion porque amanecí con gripa. because I woke up with a cold. Por eso Dios me dio este mensaje para entender eso. That's why God gave me this message to understand it. No voy a ir a la reunión porque me dio gripa. I'm not going to go tonight to the meeting because I have a cold. Te voy a enseñar I'm going to show you una de fe a faith de este tamaño. of this size. Una señora A woman estaba sufriendo por más de 18 años. was suffering for 18 years. No podía estar ni cerca de Jesús She couldn't even be close to Jesus porque lo haría impuro en ese tiempo. because it would make him impure at that time. Y todo el mundo la paraba, no quería que se acercara a Jesús. And everybody would keep her from coming close to Jesus. Y ella se arrastró And she dragged por donde herself, fuera, however it se would hizo be, camino that she made a way. y dice, con que le tocara su manto, And she said to herself, if I should just touch his con cloak, que le tocara su manto. if I could just touch his cloak. Y tú con una gripa no vienes a la reunión. And you, if you have a cold, you won't come to a meeting. Que nada más dormiste 5 horas, ay pobrecito. I just slept No 5 vengas a la hours. reunión. You won't come to the Descansa, meeting. Rest. duerme tus 10 horas. Sleep your 10 hours. Yes. Pero esta mujer But this woman
¿Qué le importaba dormir? She Que la didn't care gripa, about que sleeping, nada. Ya venía cold. sufriendo 18 años. She had been suffering 18 years, Y recibió su milagro, hermano. and she received her miracle. ¿Cómo has perdido el tiempo? How we have lost time. ¿Cómo has perdido el tiempo? How we have lost time. Muchos de nosotros deberíamos ser ministros, pastores, Many of us already evangelistas should be ahorita. ministers, pastors, evangelists Y right tú now. estás esperando. Pues, ¿qué será lo que Dios And now quiere? you're like, oh, I wonder what is that God wants me to do. Poniendo pero a todo. Putting a but to everything. Ay, ay, ay. 1 Corintios 2, 4, 5. 1 Corinthians 2, 4-5. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino que con demostración del Espíritu, el poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino el poder de Dios. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. 2 Corintios 13, 5, 6. 2 Corinthians 13, 5 and 6. Examínense para ver si están en la fe. Hello. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Test, Espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. test yourself. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. And I trust that you will discover that we have not failed the test. Pruébense, Test. pruébense, Test yourselves. pruébense. Test yourselves. Te enojaste por algo que dije y ya no quieres venir a la iglesia. You got upset for something that I said and you don't want to come to church anymore. ¿Qué prueba pasaste así? No pasas ni kinder así. What tests did you go through if you don't pass kindergarten like that? Ni kinder. Not even kindergarten. ¿Estás dispuesto a crecer Are you willing to grow en el reino de Dios? in God's kingdom, En fe. in faith? Se requieren valientes, dice la palabra, ¿eh? It requires people that are courageous. Puro valiente. Just people that are courageous. ¿Quién quiere ser valiente? Who wants to be courageous? Porque Dios te da las fuerzas de búfalo para hacer Because todo lo que necesitas God gives hacer. us the strength of buffalo to do everything we Póngase de need to pie, do. por favor, voy a orar. Please stand. I'm going to pray for you all. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Vamos a pedirle al Señor que mande fuego Let's a ask the nuestra Lord vida. to send his fire to our life. Muchos de nosotros hemos estado pagados, Many of us have been turned off, estancados. stuck, Y necesitamos fuego. and we need fire. Fuego de Dios. Fire from God. El fuego de Dios es lo que necesitamos. Fire from God is what we need. ¿Quién de ustedes Who of you quisiera ese fuego? would like that fire? Vamos a creer en Dios We're going to believe in God que nos va that He's going a depositar ese fuego. to deposit that fire. No sé si cuando estabas escuchando el mensaje I don't know, as we were listening to the word, pensaste, you thought, yo ya llegué, yo ya estoy ahí. I already arrived. I'm there. Yo no tengo nada por qué crecer. I have nothing to grow for. Quiero decirte I want to tell you que es por eso que necesitas crecer. that it is because of that you need to grow. Y a lo mejor estás ahí, sí, el
mensaje te ministró Perhaps you're there and this message did minister to you. y dices, And you say, yo necesito eso. I need that. No sé por qué he estado estancado. I don't know why I've been stuck. No sé por qué me mueven otras I don't cosas, know why other things move me menos el reino de Dios. except God's kingdom. Pero este día But this day, me quiero comprometer, I want to commit. pero necesito de tu fuego, But Señor. I need your fire, Lord. Necesito de tu fuego, I Señor. need your fire, Lord. Necesito avivamiento en mi I need corazón. revival in my heart. Necesito dirección, I Señor. need direction, Lord. Por favor, dámela, Señor. Please, Lord, give it to me. Por favor, dámela, Señor. Please, Lord, give it to me. Avívame, Señor. Revive me, Me ha Father. distraído el The mundo, world has distracted me. pero yo te quiero a ti, Señor. But I want you, Lord. Que venga y consuma. Pídele al Señor fuego que consuma toda la Ask the maldad. Lord to consume Manda, Señor, fuego del cielo. Mándalo, Señor. Send it, Lord. Fuego de nuevo y más santidad. Pídeselo al Señor, Ask the pídeselo. Lord. Ask Him. Manda, Señor, fuego del cielo, que venga y consuma toda la maldad. Sí, Señor. Yes, Lord. Manda, Señor. Ahí donde tú estás, pídele a Dios. Ask the Lord. ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? What has happened in your life? ¿Qué son las cosas que debes de soltar? ¿Qué debes de soltar? That you must let go. Suéltalo en el nombre de Cristo Let it Jesús. go in the name of Christ. Suéltalo en el nombre de Cristo Let it Jesús. go in Christ Jesus. Yo ato todo poder del enemigo I bind every power of the enemy que te ha distraído that has distracted you de la obra de Dios. of God's word. Ato todo poder del enemigo I bind all the y power lo of the echo enemy, fuera de tu vida and I cast it out of your life por el poder by the power que Dios me ha dado como ministro del God has Evangelio. given me as the minister of the gospel. Yo ato I bind y echo fuera todo demonio and I cast out all demons que te ha destruido, that has destroyed you, que te ha golpeado, that has que te ha desviado. that has deviated you. Lo ato en el nombre de I Cristo bind Jesús. it in the name of Christ. Vuelve a Cristo, Come back to Christ. vuelve a Cristo, Come back to Christ. vuelve a Cristo, Come back to Christ. vuelve a Cristo. Come back to Christ. Acuérdate, Remember, dice el Señor, the Lord says, de la promesa. of the promise. Acuérdate Remember de la instrucción, of the instruction. dice el Señor, The Lord says, de tu llamado. of your calling. Ya no te distraigas más. Be distracted no more. Manos a la obra, dice el Señor. Get your hands to work, the Lord Manos says. a la obra, dice el Get your Señor. hands to work, the Que Lord yo says. estaré contigo. That I will be with you. Yo estaré contigo. I will be with you. Yo estaré contigo, I dice el will be Señor. with you, says the Lord. Acércate, Come near. que yo me acercaré, dice el That I Señor. will come near, says the Lord. Recibe la unción del Receive Espíritu the Santo. anointing of the Holy Spirit. Ahí tú donde tú estás, There where you are, ahí está Dios. God is there.
Dios te está abrazando. God is embracing you. Dios te está diciendo, God is telling you, estoy listo a perdonarte. I'm ready to forgive you. Ya todo se pagó en la cruz. Everything is paid on the cross. Y sientes el abrazo de And you Dios feel the embracement. ministrarte. Ministering to you. Bienvenido, dice Dios. God says, welcome. No te sueltes más de mi mano. Do not let go of my hand. Órale tú con tus palabras. Pray to him with your own words. Ora en lenguas también. Pray in tongues. Levanta una oración a Dios. Lift a prayer. Deja que el unto the Espíritu de Lord. Dios se mueva. Allow the Holy Spirit Ore, to move. Manda, Señor, fuego del cielo. Manda, oh Señor, lo necesitamos, Señor. Oh, We need your fire, Lord. toda la mañana. Ándalo. Ándalo, Señor. Fuego del cielo. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Denle un Thank you, aplauso Lord. bien fuerte al Let's give the Lord a Señor. round of applause. Él vive. He lives. A ver, digan, Él vive. Say, He lives. Más Say fuerte. it louder. Como que la semilla ya está creciendo. Like Vamos. the seed is growing. Aleluya.